মহারাজা বীর বিক্রম দে Sini modern architect, Sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur Devbharmani 118 birthday anniversary 118তম আসেমা সাল ও আসেমা সাল নরগে যত কামি যত আমসায়নো যত ইনস্টিটিউশননো ও আসেমা সাল পালিজাক দङ এবং তাও তিনি অমনি অঙ্গ হিসাবে সিনি হেডকোয়ার্টার সিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরনি মাংথङ बिनि स्टेचुआव दिनो फुंजराव खुमरुलायफैखा दिनि अ खुमरुलायथानि अर फाइमानजाक फाइजाखा सिनि ओहामसानि एमडीसी बरमगोनां जितेन देबबर्मा सिनि फर्मार सीएम बरमगोनां बुद्ध देबबर्मा सिनि फर्मार ईएम बरमगोनां रमनी देबबर्मा सिनि फर्मार एमडीसी बरमगोनां गणेश देबबर्मा ताई जत
sini officials tai sini active social activist rok oro phaimanjak paike tai oro কয়েকটা স্কুল ni student rok phai singno logi de paike এবং जों जे महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर ni आसिमान साल जे पालिलायमानि almost सारा बছर no हदम ददमके पालिलायो दाख्लैबो जों हाइकेन पालिलाय दङ এবং যত কামিও যত আমচাই no পালিজাক दङ o tinini o asema salnorgi ang hasteni যত lukurongno যত ani tiprasa dofani lukurongno kha kaham tai hamjam yaforo tai chiba yaforo tinini o asema salni bisingtei যতনি nukhungono hamari kupulungke phaitong hambai nai norok jotono sigo sini titi risi habangka limited fund ni bisingti sing samungma khayo je kisimisa fund mamani bisingti na sing jesak hamkraini samung klaimansak klailai tongo chaitonglai tongo ebong je fund ni bisingti samung klaijangmani omo naithotok ke klaijagai tongo seriously ke klaijak tongo ebong जों दिनैनि महाराजा आसेमा साललोबो जों अमन समाय दंनाय जे सिनिटिफ्रा सामचाइनो तेबो डेभलपमेन्टनि दिगे तेबो कुसुबसा कारननि दिगे जों समाय थांलाय सामुं खालनि अमन सिनि समाय दिनैनो साल এবং नायथाथब खालायनायनि टिप्रासा दफनो तेबो कुसुबसा गाति सानानि अमन सिनि टिटिएडिसि एडमिनिस्ट्रेशननि समाय अ बुबाग्रानि समाय এবং अ समायनो नारगिनो जों যত কামিয়াম চাইও এবং টিটিএডিসি এডমিনিস্ট্রেশন বো সামু কাম কে খাইতো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর তিনি বুবাগ্রা 118 আতেনা সালনরদি বম হাইকিমনাকে সমস্যা bale hambai sini media rokno tini nok joton siwo sini thiplaya maharaja bir bikram kishore manikya bahadur je 118 birth anniversary bin asaimani salno rugoi जों tini khumlung main headquarter oro tini bubagrani mangthlibo ko mangthamo mangthongo जों tinor khumbok laikha tai jotono no tini sara tripura jagaono tini bubagrani je o asaimani salno rugoi जों joto jagano palai dong okhai no jotono siwo tini bubagra tini je 184 king maharaja bir bikram kishore manikya bahadur bini je khaipe bararok bini je imang oborokno tripura hawo bahaike जों taibo implementation khaye जों taibo kaham khaye chini bor rokno bini imang no जों mukthang khaimanai obochin nasik no jotoni siwo chini je bubagra je last king bongkha tripurani adunikoron hisabe bono jotoni sinu je modern architect hisabe of tripura ni karon bini je vision bongkha kase visionary leader bo hisabe karon जों nukha je chini 184 king ni bisingo chini je paithak raja 41 year bini langma cholangkha haipeno bo tripura jono mane অনেক জায়গা মানে কুচু কালি klangkha tamni bagi himalaya bini kasi visionary tongmani bagi bo even europe country hai jaga pointo bo guri sara europe bo guri feka tamni bagi guri hingkai o tripura joni tripura sarkno o hani bo sarkno taibo kujo khaiklang bagi agartala sohar hai jona ekdom modern architect hai samja tripurani boron taibo जों kaham development khainan bagi bini imang tongmani yeba unfortunate जों umor kom jarawon bini langma cholangkha chin bubagrani ओंखाय tini amni bagi no जों aste aste chini borokno chingtai ma sirnai je chini bubagra tam khailang karon chungnu goro tini college hai MBB college hintu umakanta academy hintu mohan tulsi poti hintu जों chini bubagra khaiklang nini udiponi kebia hintu মানে তাবো ত্রিপুরা যারা বিখ্যাত যেটা বিখ্যাত নাম করা যেটা স্কুল কলেজ রাখেন চিনি বুবাগ্রা নামালো খাইতাম কিন্তু এক সময় তাম খাইজাকা চিনি বুবাগ্রা রকনো হামিয়া স্নামই চিনি বুবাগ্রা রকনো কোনো সামুং খাই চিনি বুবাগ্রা কোনো সামুং খাইলাইয়া হनै কিন্তু মাঠে ময়দানে প্রচার খাইজাক চিনি বুবাগ্রানি যে খাইলাংবরনো তরা খিলাই তনজাকা বেয়াবা তাবুক চিনি বুবাগ্রা মহারাজা প্রভু কিশোর মানিক্য বাহাদুর যে প্রতি এডিসি সরকার ফাইমানিয়া গুলো ত্রিপুরা মধ্যে সরকার ফাইমানিয়া গুলো তাবুক जों যত নাইও চিনি যে ইতিহাস নরক ফাইমানো হিস্ট্রি রিভাইভ ইটসেলফ মানে
ইতিহাস হাইনে কিফিল ফাইবে যিনি রাজা রত্ন যেভাবে বরম রোজা গিয়া কিন্তু তিনি जों হাইনে হাই ত্রিপুরা সারক তিনি जों বুবাগ্রানো जों বরম ने जों सोंनि फाइकाबो একমাত্র যিনি বুবাগ্রা মহারাজা প্রদীপ কিশোর মানিক বাহাদুর নেতৃত্বে তিনি সারা ত্রিপুরা থামসা খাই जों হাইনে হাই जों রিভাইভ খাই दं मॉडर्न आर्किटेक्ट बो जो तो जगह में बो बिनसे डिफरेंट खाई वन सो माने बाकी चंगते मॉडर्न ताबो से मॉडर्न बट अमसे मॉडर्न चंगनाम तिनी साथांका चिनी ओ खुमलंग बो बाने आमसे निकलै चिनी खुमलंग नि टेक आगे त्रिपुरा जो कयटा स्टेचु दं सनो साइनि आगे त्रिपुरा जो बुबाग्रानि स्टेचु काइपसक दं किन्तु तिनी हाय दिनो त्रिपुरा जो अनेक जगह किन्तु स्टेचु मास नाम का निनी महाराजा एयरपोर्ट को महाराजा बिल विक्रमनि एयरपोर्ट नाम का आगरतलाव बताओ 2-3 जगह स्टेचु का इनी खुमलंग आगे स्टेचु कटन का अनि जंपो जिल्लाव 2-3 स्टेचु दं माने साथि प प्रोटेक्टर जागन ताबो चिन बोबाग्रानि स्टेचु नाम जगै दं मं का कासे चिनि प्रतीक मो चिनि बरनि कासे प्रतीक जाता जे जों साइमानो इ अ हावो बुबाग्रा रक जाय थांका एक समय एमन तें साका बुबाग्रा राजाय थांगानि पदो चिनि बरक साइमानो तुगि थांका आं ताव मुइतो मानो खरकसा बरक लीडर आफरो तत्कालीन बराफो आलका सरकार चालौ दङ म चिनि नुय मानो पइन्ट साका जे म राजारनि नक म कासे जमीनदारी नक सिनि जो म नुय मारो अब चिनि इतिहास चिनि लाइव मा चिनि प्राइड हेसि तिनी जों चिनि बिनि इमां बिनि जे विजन बो जे विजनरी जे लीडर बो बिनि विजन न चिनि बरनो बरियानो बाहे कुचो कारिने नक जतन सियो जे तिनी लैंड रेस्टोरेशन एक्ट जे अंगमनि जे तिनी लैंड रिफॉर्म जे अंगमनि अबर अंखा जे आगे जे चिन बुबाग्रा महाराजा बि विक्रम किशोर मानिक बाहादुर बतंफ्रनो अब खाइख्लामोन अब तिनी टिटिएडि शो कन्वर्ट खाइ तिनी अमनो जों साइ दङ जे अमनो जों ताइबो तिनी सेपारेट स्टेट जों ताबोमनो सानै दंबा जों अमनो सानै दं बिनि इमां रनो अमो आनि साइजों खाइमिया अमो एज ए होल टिप्रा सारक बिनि इमां बिनि नासिं बिनि थेनां बनो बतनो जे खाइख्लामनि साइख्लामनि बे जे इमां नुक्लकमनि अब जों जतो जागोन जों इम्प्लिमेन्टेशन जों चेष्टा खाइ दङ रंमा जागो जों अब साक्सेस बङै दं हामबाय